Karon nga video guys kay nakapamutong gyud mi ani kay kaniya mo ang silingan nga bayot nang invite tong gud ni siya nga laagon daw namo siya kay na siya daghang butong kay nagkupras daw kuno iyang lula nagpaapil siya daghang butong og karon kay amuan na gyud taw nagitinuod sa kong igsuon nga adtuon namo siya dito sa ila kay gasigi ra gyud migsaad ani niya nga laagon namo siya pero wala dayto karon amuan na ning gitinuod kay dala pud kay butong og ana siya nga magdala lang pud mi og gatas kay para ipuno-puno og timpla sa iyahang butong ba sa pag-abot namo dito sa ila kay naka-ready na ni iyang butong nakatapok na ni og amuan ning gibugha setig bugha kay kami tig kuskus sa kadaghan og sabaw sa iyang butong guys ang uban ana amuan na lang gyud taong giyabo kay dili pud namo kailangan puno ning 555 kay magbutang pami og ice kay kani manggod nga lubi dagko kay siya ba so daghan kay sulod nga sabaw so pag man mo kuskus dinha guys kay nanguli na miani sa ila kay magtimpla pamiani amo ang butong og kani amo ang nilamawang butong guys kay simple ra gyud kaayo ni gibutangan na namo dira ribisco nga gipino-pino din pagkahuman duha ka lata nga condense din naman ang gimikos-mikos dira lami kayo kay sapo kayo kay daghan kayo ang butong ya daghan po kay ang gatas na butang ba og sa pagpangaon namo aning butong guys nakaingon gyud ko nga na satisfied amo ang kadalo kay upat ra mi kabuk nagkaon ana og ikaunom ning duha ka bata ang ako ang pag-umangkon og ana pero wala gyud namo nahurot guys kay daghan kaayo og nagbilin pud mi ana.